Selamat pagi, everyone. Thank you for participating on our relaxed Sunday workshop. Okay. So, without further ado, can we start? Yeah. So, city farming. Today we are going to do anaerobic bokashi, meaning wet bokashi. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Seperti yang terangkan sebelum ni, siapa yang ada ikuti kelas kita yang untuk modul pertama. Jadi untuk sesi kedua ni, kita akan lebih kepada hands-on ataupun demonstration bagaimana kita nak buat wet bokashi. Bokashi yang ada dia punya tea lah, macam saya pernah sebut sebelum ni. Bokashi ni dia sejenis baju organik, dia ada yang basah punya dan juga yang kering punya. So hari ni kita akan tunjuk macam mana kita nak gunakan bahan-bahan dapur kita, kitchen waste, untuk kita tukarkan jadikan bokashi lah, supaya bahan-bahan buangan tu tak adalah direct terus ke tong, tapi boleh dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah untuk tanaman-tanaman di rumah kita lah. Okey, jadi sesi hari ini Mr. Steven bersama saya hari ini. Mr. Steven akan explain macam mana nak buat bokashi di rumah. Jadi any of the tong also is okay. Yeah. Big one, small one, no problem. Yeah. Kita boleh buat bokashi ni dalam skala yang besar atau skala yang kecil. Jadi selalunya mungkin kita akan kumpul sisa-sisa dapur kita setiap minggu ataupun yang lama sikit, tapi kita boleh buat dalam bekas yang lebih kecil ataupun bekas yang lebih besar. Jadi kita akan start lah buat bokashi kita. Yeah. So bokashi, I think a lot of people will know how to do the normal compost enzyme. That is not say it's not correct. It's correct, but then that is without the good beneficial bacteria from the EM. So after you have done the compost, you have done all these enzymes, you pour onto your plants, then your plants might be a bit weak. Then maybe some of the plants might not grow well, not strong. Why? Because there is shortage of the good beneficial bacteria inside. Jadi macam yang saya pernah explain sebelum ni, pembuatan bokashi ni dia ada extra sikit sebab kita ada tambah astar-astar untuk bekerja lebih sikit supaya proses penghasilan bokashi ni akan lebih cepat. Jadi astar-astar tu ialah EM lah, effective microorganism, yang kita boleh jumpa dalam tanah sebenarnya. Dia merupakan bakteria-bakteria baik seperti yang saya pernah explain sebelum ni. Jadi kita akan teruskan macam mana kita nak produce bokashi bersama effective microorganism. So there are two. What we are doing now is the wet bokashi. Why I choose the wet bokashi is because we need to have the bokashi tea for all your gardens, your plants. So as for all the good nutrients will be into the water, the soup bokashi. So this soup bokashi, all the water it contains a lot of fertilizers, contains the NPK, and is good beneficial for your gardens and your plants. Kenapa kami memilih untuk buat wet bokashi atau bokashi yang ada tea adalah kerana nanti segala nutrien tu akan diserap masuk ke dalam cair tersebut lah. Jadi senang, so kita akan siram je air-air yang telah mengandungi nutrien-nutrien untuk tumbuhan kita tu hidup dengan segar lah. So for dry bokashi, you are not able to get a lot of water, maybe half cup or 1 cup of your tong. So this half cup and 1 cup is not enough for your plants and your garden. So this bokashi
almost every day. Okay, so I repeat one more time. Why with this dry bokashi, you won't be able to get a lot of bokashi tea. Probably you get only half cup to 1 cup of the bokashi tea. And this half cup to 1 cup of the bokashi tea is not enough for your gardens, your plants, or your veggies. So if you do the wet bokashi, they have lots of bokashi tea, then you can spray onto your plants and your gardens almost every day. Okey, untuk bokashi yang kita pilih bokashi yang basah ni berbanding yang kering, kerana yang kering ni penghasilan cecair dia kurang. Jadi kalau yang basah ni kita akan dapat lebih banyak cecair, dan kita boleh gunakan bokashi tea ni untuk disiram kepada tanaman kita setiap hari. Jadi dia tak ada macam shortage ke, macam tak ada dia punya gap. Jadi kita boleh secara konsisten lah bagi makanan kepada tumbuhan kita. So for today's workshop session is also cater for any of the beginners who are wanting to start learning how to do planting, and also for intermediate user or some of the professional or expert that has already been using EM. So today is a good workshop for everyone to revise one more time and to learn, and also to share with your friends and family on how to do this new type of city farming, wet bokashi. Okey. Jadi kelas hari ini untuk semua peringat remaja yang baru berjinak-jinak untuk melakukan pertanian secara organik, ataupun yang memang dah pernah di pengalaman, ataupun juga kepada expert. Kalau expert tu untuk revision untuk anda, dan juga sebabkan ini merupakan satu teknologi, dikira satu teknologi yang advance dan mudah untuk kita adapt lah untuk penggunaan di dalam penghasilan tanaman-tanaman organik. Jadi mungkin nanti anda juga boleh share ilmu ni dengan family, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Okay, without further ado, let's start. So for today, we will use some of the ingredients that I have it. We're going to use EM1, molasses, rice bran. Orange. So also we have all the greens, lalang, wild grass, vegetable, anything you can put in. Okay, and also we have eggshells. You can put the eggshell inside. The egg tray. So what we do, we're going to take a clean container. So when you do the wet bokashi, so you can take the egg tray. You can put egg tray, you can put tissue, you can put paper, but don't put in the newspaper. Kita boleh letak kertas-kertas semua sebab sumber kertas pun daripada tumbuhan. Tapi jangan masukkan surat khabar lah. Surat khabar tu dia ada macam chemical, ink semua yang digunakan tu, kita tak nak yang tu serak masuk dalam bokashi tea kita. Sebab kalau kita betul-betul nak menjalankan pertanian secara organik, benda-benda yang
chemical base ni minta elakkan. So we do everything layer by layer. If you have the tissue, you have a cardboard, you have the egg tray, you have the paper or toilet paper, put the first layer underground. First, okay? Because all these are fiber, is also made from the plant. Jadi kalau ada yang kertas-kertas ke tisu paper, mungkin kalau kita gunakan sisa-sisa tu kita boleh simpan dan kita boleh gunakan untuk buat bokashi kita lah. Lepas tu kita akan letak lapisan-lapisan ni, lapisan kertas yang berasaskan kertas ni di bawah, sebab dia juga ada fiber yang berasaskan tumbuhan, jadi tak apalah kita masukkan dalam bokashi kita. Okay, first layer. Then after that, next layer, you can put grease. So this is the lemon grass. This is the rice. Ini daun serai. Yang ni daun serai. Sebab Mr. Steven memang ada buat tanaman, dia praktikkan tanaman organik di rumah. So you can put anything, anything in your house. So this this I have to cut into finer pieces. The finer it is, the easier that it will ferment. Jadi kalau apa yang kita masuk ni, kalau boleh kita potong-potong lah supaya saiz dia lebih kecil. Bila saiz lebih kecil, senang untuk dia dikompos nanti, senang untuk dia terurai dan akan bantu cepatkan juga lah proses dalam penghasilan bokashi. So one layer of the grass, and we can put a rice bran. Rice bran. Yang ni rice bran ni kita guna lah untuk hampas padi ni, kita guna juga. One handful of the rice bran. Spread around. Okey, satu genggam atau 2 genggam untuk setiap layer. Okay. Fruit peels, you can put anything, but best is a citrus, because citrus have very fresh smell for your bokashi and also for a garden next time. Untuk sisa-sisa buah kita ada kulit buah, kita ada tapi yang paling baik tu citrus lah, yang berasaskan citrus, sebab dia ada bau dia sedap sikit. Kalau ada kulit-kulit nenas ke, kulit pisang ke, pun boleh masukkan ni lah. Yes. The best is you can put citrus, you can put pineapple, you put also the banana. So because banana has full of potassium, so potassium is good for your flowering, for your fruiting. So papaya, this banana skin, banana is good for your bokashi also. So you can orange and pineapple is for your fresh bokashi, fresh smell in your garden. Kulit pisang ni ada tinggi yang potasium, so baguslah untuk bunga dan sebagainya. Lepas tu kalau kita pilih buah-buah yang ni, sebab nanti dia akan mengeluarkan bau yang lebih enak lah. So these are the these are the coffee grounds I got from Starbucks yesterday. It has to be the fresh coffee ground from the cafe or Starbucks. So this is without any additional frying, roasting, or putting in butter or something. You see, getting this fresh grounded from cafe or Starbucks is better for the bokashi. Don't put the
grounded coffee from the kopitiam coffee, because the kopitiam coffee you have roasted with margarine, with plantain, with sugar, so they are no good for your bokashi. Okay, and you get from Starbucks, all these coffee beans, Starbucks, they are all free. You can ask them, they can give it for free. Okay, last time saya ada nampak dalam group ada orang ada banyak apa ni hampas kopi ni. Jadi macam mana cara kita gunakan hampas kopi ni? Jadi apa yang kita nak ialah sisa kopi yang fresh, yang tak dicampur dengan minyak-minyak ataupun margarine seperti yang saya terangkan sebelum ni. Tak ada tambahan apa-apa lah yang betul-betul fresh. Okay. Kita boleh dapatkan daripada Starbucks ataupun Coffee Bean. Kita just minta je. Nanti mereka akan bagi free. Okay, so after this, then put in more grass, more greens, more leaves, layer by layer. Lepas tu kita lapiskan lagi dengan apa ni, bahan-bahan yang hijau lah, hijau. Dan kita akan repeat proses tadi sampai bahan-bahan kita habis, tapi jangan sampai penuh bekas tu. Nanti kita akan tambah juga campuran EM tadi. Okey, kenapa kita tambah kopi tu tadi? Saya pernah explain sebelum ni. Kopi ni dia kaya dengan N. Tapi sebenarnya kopi ni tak boleh juga letak banyak. Jangan letak banyak sangat. Tapi kita akan cubalah buat layer by layer, layer by layer. Okay, so for today, what I have is just only I have orange, I have grass, I have coffee or this rice bran. So for your gardens, for your house, maybe you have some other vegetables, you have some other fruits, anything you can put it in by all means, no problem. This is just only an example to show for today. Ini contoh je. Mungkin nanti kalau ada siapa yang nak tahu apa yang boleh masuk, apa yang tak boleh masuk, mungkin boleh tanya dalam grup lah, sebab lain-lain rumah akan hasilkan lain-lain jenis atau lain-lain sisa daripada dapur. Jadi apa-apa boleh tanya, apa yang boleh masuk dalam untuk buat bokashi, apa yang tak boleh campur. Tapi yang pernah saya explain sebelum ni, jangan campur makanan-makanan seperti daging, meat, ataupun makanan-makanan yang telah dimasak dengan campuran preservatif, ada tambahan-tambahan sos, garam, sos, preservatif macam aji dan sebagainya lah. Sebab yang tu kita tak nak ada dalam bekas bokashi kita. Okay, so there's because my container over here is 13 liters, 13 liters. So I do not want to put so much because we still have to put the EM and water. So right now, I think my compost is enough. Okay, for all the campuran, all is enough. So what we do is that we need to press it down. Okay, compress it. Lepas kita dah sediakan bahan-bahan tadi, dah buat layer by layer, kita tekan ke bawah. Jadi tak ada masalah pun kalau banyak ni sebab kita nak sesuaikan dengan konsep city farming kita, sebab selalunya orang yang buat pertanian macam di rumah ataupun di kawasan bandar ni selalunya kawasannya agak kecil-kecil. Jadi sesuailah penggunaan bokashi ni sebagai sumber nutrien untuk pokok kita. So sekarang kami buat sikit je pun, tapi still boleh laksanakan. Contoh macam ini sisa dapur daripada 1 minggu, jadi boleh terus buat bokashi 7 minggu macam tu. So maybe more. So because if you make bigger container, then you have more nutrient. If you have small container, you have lesser nutrient. So it's better that you make a bigger one. After all, you still have to make, so it's better to make more.
Jadi kalau kita buat banyak, kuantiti yang banyak, jadi kita senanglah nak guna selalu. Tapi kalau kita buat sikit tu, kena rajin, rutin untuk hasilkan bokashi mungkin setiap minggu. So if you do small container, very fast finish. So you do more, then you can last a bit longer and a longer time for fermentation. And the longer the fermentation it is, the better it will be. So the minimum fermentation period for the wet bokashi is 2 weeks, and the maximum period that you can keep for your bokashi is 6 months. Okey, bokashi ni kita dia boleh siap dalam masa 2 minggu. Yang paling lama kita boleh simpan bokashi ni dalam masa 6 bulan. Jadi lagi lama kita biarkan dia fermentation tu lagi better, tapi sampai 6 bulan je lah. Sebab kalau lebih 6 bulan tu nanti mikrob dalam tu akan berpotensi untuk berkurang ataupun mati dan sebagainya disebabkan banyak faktor. Okay, so I'm going to mix with the water. So this tong is 13 liters, 13. So we make 70% of the molasses, the EM1 and water. So it's 13 times. So you make about 9 liters. 70% of the Yeah, 70% of the solution for this one 13 liters. So 70% about 9 liters. So I'm going to prepare 9 liters. So you ask them to wait for. Okey, bergantung kepada tadi yang saya terangkan, bergantung pada saiz kontainer yang anda gunakan. Jadi cair tu kita akan gunakan sebanyak 70% daripada saiz kontainer. Jadi kena tahulah saiz kontainer tu berapa liter. Macam contoh ini 13 liter, jadi 70% kita akan guna lebih kurang 9 liter solution untuk kita curah ke atas bahan-bahan ni tadi. Nanti Mr. Steven akan prepare solution untuk digunakan untuk dituang ke dalam bekas ni tadilah. Jadi saya ulang, bokashi ni mengambil masa lebih kurang 2 minggu untuk siap. Jadi kita kena plan bila kita nak guna, bila ataupun ada keperluan yang memerlukan kita untuk tambah booster macam ni kepada tanaman, kita kena tahu. Jadi kita boleh preparekan awal-awal, kita boleh tahulah bila kita nak siapkan, kita boleh tahu barang-barang apa yang kita nak kumpul asingkan untuk penghasilan bokashi ni. Tapi jangan risau, anda boleh bertanya dalam grup sama ada bahan-bahan yang anda ada, yang anda simpan tu boleh dicampur untuk buat bokashi ataupun tidak. Dan pastikan juga bekas yang anda gunakan kontainer ni kedap udara, sebab nama dia anaerobik. So kita tak nak ada masuk udara. Janganlah, ikannya sibuk ke bambu. Sementara Mr. Steven siapkan solution. Ada apa-apa soalan ke daripada para peserta? Sebenarnya penggunaan EM ni perlu diaktifkan lah menggunakan molasses. Macam yang saya pernah sebut sebelum ni, diperlukan sumber makanan. Jadi kita akan campurkanlah sekali EM dan juga molasses. Tapi jangan risau, tak ada paksaan. Ini bukan nak jual atau sebagainya. Cuma ini salah satu contoh macam mana cara nak kita
mengurangkan bahan-bahan buangan sisa-sisa dapur kita lah. Jadi kita boleh convert dia jadi sesuatu yang beneficial, yang berguna. So I'm going to put the EM in. EM is the live good beneficial bacteria. EM. Okay. So it's for putting EM1 and molasses is 5% of your container. 5%. So just now I've already recorded my container is 13 liters. So 13 liters, because I only can put about 70% of the water, because already you got the scrap. So this 30 liters, 70% is almost about 9 liters. So from 9 liters, 5% is 9 liters times 5%. So it's 450 ml. Okey, kalau kita nak tambahkan EM, EM ni dia punya sukatan tadi kita dah kira 9 liter, 9 liter sebab kita bukanlah nak sampai penuh bekas ni. Jadi sebabkan ni bekas 13 liter. Tadi kita dah kira solution yang kita nak masukkan dalam ni hanyalah 70%. So 70% ialah 9 liter. Dalam 9 liter tu 5% ialah kandungan EM. So 5% tadi kita kira dalam 450 ml, kita akan campur 450 ml EM. Reminder juga untuk peringatan, dalam pembuatan bokashi ni, bekas-bekas yang kita guna, pastikan bekas-bekas yang bersih, yang bukan sisa-sisa kimia atau sebagainya lah, yang bersih. So 450. Kita dah I'm going to add 450 ml in. So okey, ni kita akan masukkan 450 ml. 450 ml EM. So yang ni warna EM lah. Yang ni baunya agak masam, manis macam tu. Okay, 450 ml. This EM is organic EM. Okay, it's only good beneficial bacteria. So for this good beneficial bacteria, you can eat. It's not chemical. It's not fertilizer. Okay. So this is good beneficial bacteria. This is very good for your health because it contains a lactic acid bacteria, phototropic bacteria, and yeast. So it's good for your stomach. EM ni selamat. Macam kita nampak tadi Mr. Steven makan EM ni sebab memang selamat, tak ada bahan-bahan campuran yang lain. Sebab dalam tu ada lactic acid bacteria, ada phototropic dan juga ada yeast lah, bagus untuk kesihatan dalaman kita. Okay, this is molasses. This is 100% from sugarcane. This is also 1-to-1 basis, 450 ml. Jadi ratio EM dengan molasses ni tadi 1:1. Jadi ni pun 450 ml.
campuran dalam solution nanti lah. So you tell them don't worry about the formula. Later we will put it in the WhatsApp group. Okay, all the formula. Tak payah risau tentang formula ke nisbah ke skala ke, tak apa, jangan risau. Nanti kami akan provide dalam support group. So kadang-kadang mungkin orang macam ada yang daripada kalangan kita yang confused macam berapa macam mana kiraan dia tadi, tapi jangan risau. Kalau anda nak tanya atau ada soalan, kita boleh explain lebih lagi nanti dalam group. So you tell them when you stir, don't use hand, never use hand. Dan solution ni saya panggil larutan ni ada molasses dan juga air. Jadi kita campurlah ikut sukatan yang kita dah kira tadi. Lepas tu lepas kita dah campurkan semua, make sure kita gaulkan sampai semuanya sebati. Terutamanya molasses. Molassesnya pekat. Siapa yang pernah guna molasses kan, dia akan tahulah molasses ni sangat-sangat pekat. Jadi kita nak pastikan semua larutan ni bersatu sebelum kita tuang dalam bekas untuk buat bokashi. Sebenarnya untuk buat bahan untuk buat bahan organik ni kita perlu ada bahan-bahan hijau macam tadi lah, bahan-bahan hijau macam rumput yang baru kita potong ke ataupun sisa yang hijau lah. Termasuk juga kopi tadi. Jadi kita panggil tu green material. Ada juga brown material. Brown material ni macam ranting-ranting yang kita kutip depan rumah ke apa ke. Itu pun kita boleh masukkan. Dan sumber-sumber macam potassium tadi, macam kulit pisang dan sebagainya. Jangan risau, apa yang ada kat rumah semua boleh guna untuk buat bokashi sebenarnya. Jangan risau. Everything from your house, from your garden, from your kitchen, everything are fertilizers. They are all free, but just that a lot of people, they don't know, they throw away and you wasted all your resources. Ya. Macam-macam sebenarnya sumber kita boleh dapat sisa-sisa untuk buat bokashi ni. Macam tadi saya nampak ada di komen, di chat, dia kata ada banyak yang kena masukkan. Sebenarnya ikut apa yang available, apa yang ada kat kawasan anda, sekeliling anda, dekat rumah, dapur anda dan sebagainya. But as long as it's not fresh meat, cooked food and uncooked food, like what Nurul has already mentioned, never put inside the bokashi because all these they will decompose and they'll give a very bad smell because they will emit out this the gas and you make the whole bokashi become very smelly. So we do not want to have smell bokashi in your house, and all the smell bokashi meaning that is contamination of bad bacteria. Jangan tambah bahan-bahan yang saya cakap yang tadi lah. Daging, makanan-makanan yang sudah masak, yang ada campuran-campuran preservatif dan sebagainya, sebab nanti tujuan kita nak menghasilkan bokashi dengan bakteria-bakteria baik. Tapi bila bakteria-bakteria yang tak baik, macam contoh makanan itu dah basi atau sebagainya, tapi dia campur juga dalam bokashi kita, nanti kalau siapa yang ikuti modul pertama, beneficial microbe ni macam dia akan terpengaruh dengan sekeliling dia. Jadi dia akan menghasilkan bakteria-bakteria yang tak baik lah. Kalau bakteria-bakteria tak baik itu lebih banyak daripada bakteria baik. Jadi yang nanti apa yang kita hasilkan ni tak memberi kesan pun dekat tubuhan kita. Dan takut pula dia akan menjejaskan tubuhan kita. Jadi sebab itulah jangan campur yang bahan-bahan yang rosak atau makanan-makanan yang kita dah masak atau sebagainya. Macam tu, jangan campur lah kalau boleh dalam bokashi. Okay, so we will take a clean stirrer, anything, kayu ke, mana-mana apa.
just circular form. Kita kacau lah sampai sebati. Macam kita buat air guna cordial, so kita kacau. Ataupun kita buat air, kita tambah gula, kita kacau sampai gula tu larut. Macam tu. Make sure that the molasses is evenly distributed. Okay, we're going to put it in. Dan kita just tuang semua tadi dalam bekas yang kita dah sediakan dengan bahan-bahan. Untuk dapatkan list bahan-bahan ni, kita akan listkan dalam group WhatsApp, boleh? Okay, that is enough. Don't put until so full. Okey, sampai setakat ni kan? Kita kena tinggalkan ruang. Nampak? Kita tinggalkan sedikit ruang lah, jangan penuh nanti melimpah. Because this one, after your fermentation, there will be more water because of the orange, the grass, the veggie. So they will come up with a water. So there will be more water after you done the fermentation after 2 weeks. That's why you don't put too much. Kalau kita letak air dia larutan ni penuh sangat sampai ke atas ni nanti, sebabkan bahan-bahan kita ni juga akan mengeluarkan air nanti. Macam kalau kita perasan yang sampah-sampah atau kalau nanti lama dia macam berair semua, macam tu lah. Tapi ini baik. Nanti dia akan keluarkan air daripada orange dan sebagainya. Dia akan keluarkan cecair juga dan dia akan tambah increase dia punya volume. Sebab tu kita tak isi penuh-penuh sangat. Lepas tu, so after that, you use to stir it. So you stir it in the circular form. Not to lift up everything, but you just circulate on the circular form. Why? Because we want the EM1 molasses and the water to get more evenly distributed underneath. Okay. jadi kita kacau lah, kita kacau pusingan lah, kita buat pusingan. Don't lift up the. Tapi jangan angkat macam tu. So kita kacau dalam bentuk pusingan supaya nanti semua larutan ni dapat diserap ke semua bahan-bahan ni. So of course, after you have done this, so there will be a lot of things floating up. Orange, rice bran, leaves, the grass or vegetable, they will be up on the surface. So what you're going to do, use something to cover it, okay? To cover it up, so that to make sure that all the ingredients are evenly soaked. Okey, nanti kan lepas kita kacau-kacau tadi kita akan nampak lah bahan-bahan ni akan terapung sebab dia lebih ringan kan, so dia akan terapung ke atas. Jadi kita kena tekan dia ke bawah. Okay, using anything, okay, you have stone, you have a bowl, plate, anything. Okay, so for today I don't have a big bowl or I don't have anything large enough, then I just use this one. You can cover as much as possible. Just put it down. Kita boleh tekan dengan apa-apa je alatan supaya semua bahan-bahan tu macam terendam ke bawah. And then if you can, you use a brick or a stone or something heavy to push the bowl down. But this is only for illustration for today. Nanti lepas kita tekan macam ni, kalau boleh kita tindih dengan benda berat. Bila tindih dengan benda berat nanti semuanya akan duduk ke bawah lah supaya proses tu lagi senang supaya dia dapat serap semua segala nutrien kat situ. Kita tak nak dia terapung macam ni lah kalau boleh.
So after this, always use a plastic bag or any of the bag to cover on top. This is to make sure that no air from inside the fermentation to come out and the air from outside to go in. So if you cover this, if you cover like this, there will be air going in, okay? Because these are not airtight containers. So your air will go inside from here. Even you tight, you will go in. Because during the fermentation period, the pressure is very is very high. So in order to prevent the gas from leaking out and the outside air to leak to come inside, so I recommend you a black plastic bag, the tong sampah plastic bag, cover it up so that you ensure there's no air going out and coming in, and your airtight seal. Untuk pastikan dia betul-betul airtight, betul-betul tak ada udara keluar ataupun tak ada udara masuk, kita tambahkan lapisan plastik lah dekat atas tu, baru kita tutup. Sebab nanti waktu proses fermentation tu nanti, tekanan yang akan dihasilkan tu agak tinggi lah kan, macam contoh air gas, kita goncang macam tu, dia punya tu boleh melimpah macam tu. Jadi kita tak nak jugalah ada udara keluar masuk, sebab nanti dia akan mengganggu dia akan contaminate, dia akan merosakkan kita punya wet bokashi ni. Okay, so after this, everything is done. So what you do is that put the bokashi away from the sunlight under the shade, because if you put on the sun, the fermentation, the gas, there's a lot of pressure. Then if you have the sun, you will increase the heat, the temperature. So the temperature and the heat will kill the live microbes from activating. Bokashi yang kita dah hasilkan ni, kita jangan letak dekat tempat panas ataupun bawah direct sunlight, sebab pressure temperature dia naik, living microbe yang ada yang kita tambah tadi nanti dia tak jadi apa-apa. So best is to put under the shade away from the sun. That's all. Ada bawah seduhan, elak daripada matahari yang direct. So next I any question? If you have any question, you can write it on the Q&A chat group, or we can continue to answer your questions from WhatsApp. So the next one I want to skip is I want to put the how to put the bokashi. The bokashi for the plant. Okay. Tadi kan kita ada nampak yang saya tekankan bokashi tea. Bokashi tea kita yang kita akan gunakan untuk siram kepada tanaman kita. Nanti bila kita dah habis guna bokashi tea tu, dia akan ada tinggal sisa-sisa tadi lah, macam oren tadi, kita ada daun-daun tu semua, dia akan ada sisa. Jadi Ya. Kat sini Mr. Steven ada bawa sisa-sisa bokashi, tinggal sikit je lah. Ni dah. So this is only to show you this bokashi that I have done is about 2 months old. Dan bokashi yang Mr. Steven bawa ni dah 2 bulan, still boleh pakai lagi sebab ni ada sisa-sisa dia yang bahan-bahan yang kering yang kita masukkan tadi yang nampak. Nanti Mr. Steven akan tunjukkan macam mana nak gunakan sisa-sisa bokashi ni. Kita tak payah buang, kita boleh guna juga. Kita guna sampai habis. That is why we need to do the anaerobic bokashi or the soup bokashi. So see, we have water every time. So we have so much of water for your garden. Jadi sebab tu kita buat anaerobic bokashi. Sebab anaerobic bokashi ni akan ada menghasilkan banyak cecair. Cecair ni kita boleh guna untuk tanaman-tanaman kita lah. Yang
Mr. Steven bawa ni sebenarnya bau dia ada, sebab tadi kan kita campur kopi ya. Mr. Steven bawa ni pun ada campur kopi. Jadi bau dia ada bau kopi. Macam kita buat kopi, dia bau kopi. So tak ada busuk, tak ada apa. Yeah, this is a pineapple peel. So if you have a lot of pineapple peels, your bokashi will smell like pineapple. If you put a lot of citrus, orange, lemon, you'll smell like orange lemon. Bau bokashi yang terhasil nanti dia bergantung pada bahan apa yang kita letak lebih. Kalau letak lebih citrus ke orange, nanti dia akan bau orange. Kalau kopi lebih akan bau kopi. Apa tu? Okay, so I'll show you how to put the bokashi into the plant. Ini hasil daripada rumah Mr. Steven. Ini menggunakan bokashi ni lah sebagai sumber nutrien. This one is called the species of this vegetable is called semposai. So only use bokashi, and also I use you have to make sure that your NPK must be rich, must be nutrient, full of fertilizers. So we need to have the good environment, good soil, good nutrient. Ini yang Mr. Steven gunakan bokashi, jadi pastikan NPK dalam bazar organik kita mencukupi, dan make sure kita pastikan tanaman kita ni perlu diletak kat mana, sama ada tempat yang panas ke ataupun yang kurang panas ke, keadaan yang terbaik lah, yang sesuai. Dan juga pastikan tanah yang digunakan tanah yang organik lah, yang organik. Semposai. Semposai, organic, Mr. Steven. So what you do is that maybe you take the camera, you show up. So when you do the bokashi, you add the bokashi in. So what you do is that you dig a hole, a small hole out from the ground, of the soil. It up, okay? So it's about 1 handful. Ini pun kita ambil macam satu genggam penuh. Ni sisa-sisa yang tinggal untuk bokashi yang dibuat. Kita just boleh terus direct tanam dekat tanah tumbuhan kita. You have to dig a hole, put it inside. Kita korek sikit dekat bahagian tanah tu, sama ada pasu ke tanah-tanah yang dekat laman ke, kita korek sikit tanah tu, kita tanam. Jadi yang ni still ada good microbe, dan yang bila kita tanam dalam tu, dia akan dikompos secara natural, dan dia akan bantu untuk tambah juga nutrien lah untuk pokok. So never put the bokashi on top of the soil. Kita tak boleh tabur bokashi ni direct macam kita tabur baju, macam tabur apa tu, tak boleh. Kita kena tanam kat bawah sebab kita nak dia hancur kat dalam tanah, terurai di bawah tanah. So not only that, also you prevent the pests, the rats, the cockroaches, the lizard from coming to feed on your bokashi. Sebab apa yang wajib kita tanam bawah tanah ni? Sebab nanti ini kan sisa-sisa makanan, sisa-sisa dapur. Selalunya dia akan attract, akan menyebabkan haiwan-haiwan untuk datang lah, macam tikus ke apa ke, dia akan tertarik dengan benda-benda sisa-sisa ni. So kita tak nak. Jadi kalau boleh kita tanam. And also the bokashi, you put away from the main stem.
of your vegetable or your plant. This is to encourage the roots to capture the nutrient or the fertilizer further away. So when you have this kind of capturing the attraction, you make the root grow longer and they have cover more surface area. So in the end, the trunk or your stem will be stronger, will be healthier. Okey, kita tanam bokashi ni jauh sikit daripada kawasan-kawasan batang pokok dan juga akar dia lah, supaya akar tu akan dapat berkembang, dia akan membesar untuk bergerak mencari nutrien-nutrien yang ada dekat kawasan sekeliling dia. And also for this bokashi tea, this tea, the ratio is 1 to 200. That means 10 ml to 2 liters. 10 ml bokashi water, 2 liters of the water, normal water. So bokashi tea ni kita dilutekan, 1 to 200. 1 to 200, 1 ke 200. Jadi you have to mix with water first. okey, bokashi tea ni sebab dia akan bertambah banyak sebab kita perlu cairkan dia dulu. Campur dengan air dulu, baru kita apply dekat tumbuhan. So bokashi tea 1 to 200 is almost like 10 ml bokashi tea, 2 liters of water. 10 ml bokashi kepada 2 liter air. Jadi jimat kan, kita boleh hasilkan banyak. You mix it, you pour over on the soil. Pour on the soil, not on the plant, not on the leaf. Jadi kita tuang dekat tanah lah sebab kita nak suburkan tanah ni. Jangan tuang dekat daun pokok. Kita nak suburkan tanah, jadi kita tuang kepada tanah. This is because the bokashi tea is acidic. So this bokashi tea acidic is about pH 4. Okay, pH 4 is acid. So if the acid stay on your leaves, it will burn the leaf. So it's best if you put on the soil. Sebab bokashi tea yang dah kita hasilkan ni, dia bersifat acidic. Jadi sebab tu kita perlu cairkan tadi, kita perlu dilute dulu, tambah air dengan ukuran macam tu lah. Baru kita tuang kepada tanah. Tapi kita elakkan daun-daun pokok ni sebab nanti boleh menyebabkan lecur lah kepada daun-daun pokok ni. Itu kita tak nak. So in order for everyone to understand about the acidity and pH of the bokashi tea, I have got myself a pH meter. Okay, this pH meter you can find in your anywhere you can find, like the chemist lab, anywhere. The Shopee is very cheap, only less than less than one ringgit or 2 ringgit only. Or you can use the pH meter, digital or analog. So for today, I just want to show you how to check on the acidity. So I will this. So you can see EM acidity pH is about 3.6. So with this bokashi, it's almost close to 4. Okay. Okay, close to about 4. I said if you put the clip on top, number one, you will burn the leaf. Number two, the pest will come and eat. So it's better you bury under the ground so that when you decompose and ferment, it will be fermented into the ground and the roots will be the one taking up the nutrients, not the leaf taking up the nutrients. Okay, untuk soalan sekiranya tak ada gangguan haiwan seperti kuasi dan sebagainya, adakah boleh diletakkan di atas permukaan tanah? Kami sangat sarankan untuk letak sisa-sisa ni di bawah permukaan lah sebab ini sisa makanan kan. Jadi
kita juga tak nak menyebabkan tumbuhan tu burn, terbakar ataupun melecur dan sebagainya dengan pH dia yang acidic tu. Jadi betul untuk tanam dalam That's why they have to put 1:200 to increase your pH. So the pH for the EM and the Bokashi is about 3.6 to 4. Let's say it's 4. So that is why we have to do the dilation of 1:200. pH for water, normal water is almost close to 7. So when you put more water, you dilute the acidity. So you will increase the pH from 4 to about 6. Because the Bokashi, the plants, most of the plants grow ideally is 6.3 to 6.8. So you need to have a little bit of acidity. You cannot be 7. Therefore, the answer for pH reading for dilution, maksudnya after kita cairkan Bokashi kita cairkan sebabnya kita tak nak solution yang acidic tu menyentuh tanaman kita atau kawasan tanaman kita lah, nanti akan merosakkan tanaman kita. Jadi sebab tu kita larutkan dengan air supaya kita dapat tingkatkan dia punya pH. Jadi bila kita tingkatkan pH tu nanti lebih better untuk support pertumbuhan. Ada soalan lain? Any other questions? Okay, I would like to add a little bit more while you are thinking about the question. For putting in Bokashi, 1 week, 3 times. 1 week, 3 times Bokashi. So Bokashi water, 1 week, 3 times. So the ratio is 1:200. 3 times per week. Daripada setiap Bokashi ni kita boleh apply dia punya keserapan tu seminggu 3 kali. Untuk penggunaan Bokashi tea ni kita perlu dilutekan 1:200, 1 bahagian Bokashi tea ke 200 bahagian air. So kita siram seminggu 3 kali. And for the Bokashi scrap inside the ground is 2 weeks 1 time. Untuk sisa yang Mr. Steven tanam contohnya tadi, sisa Bokashi tu dalam 2 minggu kita boleh letak sekali. Sebab apa 2 minggu sekali? Sebab kita nak bagi tempoh dekat sisa tadi untuk terurai lah. Untuk terurai, dikompos dalam tanah. Yeah. Jadi 2 minggu sekali. So don't worry, all the formula, whatever we say, I will write in inside the WhatsApp for everyone to share with everyone the formula. Formula ke atau apa-apa ke nanti kami akan letak guide dalam WhatsApp itu. Yang Bokashi yang sisa tu cik, yang sisa tadi. Yang air kita siram ke tanah. Yang sisa tadi kita kena tanam sikit, korek sikit tanah tu. Kita tanam bawah tu, tutup. Kita tanam nanti ada lalat ke ataupun apa-apa, serangga ke, haiwan ke, haiwan perosak lah terutamanya kan. Nanti dia akan makan, cari sisa-sisa tu kita tak nak. Dia betul untuk proses penguraian. So the Bokashi scrap inside the ground will produce out the nutrients, the NPK, and also the microbes. So these microbes will be inside the soil, so that the inside the soil there already got an existing microbe. So these microbes will feed, the good microbes will feed onto the bad microbes, and then
the earthworms will come, the rest of the other microorganism material will come back. So you will make the ecosystem to be healthy and to be complete. Pertanian secara organik ni kita apa ni ambil seluruhnya segala ekosistem tu sihat untuk penghasilan tanaman secara organik ni. Itulah kita ada tambahan untuk membantu dalam membekalkan sebagai booster lah untuk membekalkan nutrien pertumbuhan macam ni. Okay, so any other thing? So if not, then in order not to waste people time, so we will proceed to how to make the emas. Any other question? Because the time also is a bit running out. Too long. Okay. Ada soalan? Yes. Ya, betul. Ini daripada Kumar Mr. Steven sendiri. So you want to see how fresh it is? So I'm going to cut some of the vegetable. So maybe I cut a small one lah. Small one to eat. Of course, if you use the fertilizer, of course it's faster. But fertilizer is chemical. So if it's chemical, when you eat into your body, it's no good. So it's not good for your body. So for this organic, you can eat almost. You can eat it now. Chemical, you still have to wash it. Then it will be bad for your body. Okay, see. Penggunaan baja yang kecil memang akan lagi cepatlah sebab dia baja kimia kan. Jadi memang dia target NPK memang target untuk bekal direct kepada tumbuhan-tumbuhan kita. Cuma itulah kalau nak mengamalkan pertanian secara organik, kita guna bokashi lah. So if you are talking about organic, freshness is still the same. Just that if you do organic, maybe it slightly takes a bit longer, but overall your vegetables, your crops, your plants are more healthier than you put in chemicals and pesticide or fertilizer. Penggunaan bokashi atau baja organik ni pun akan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang segar macam yang kita dapat tengok kat sini. Segar dan sihat lah. Dan juga sihat untuk kita. And also the constitution content in the vegetables is much higher than those in the chemical or the fertilizer. Jadi macam nutrien tadi sebab kita macam banyak masukkan bahan-bahan organik ni, dia akan kandungan kandungan bahan-bahan yang sihat. Dia akan lebih lagi dalam tumbuhan organik ni. Okay, so I can show that I eat it now. So you see, you take this on the camera. So just now, as you can see that I have just cut from the stem here. So this is the other side. So you see, it's so fresh. If it is chemical, you will never eat it this way. You will go back, you have to wash it, you have to soak it, then only you get to eat. But organic, no problem. You can eat it fresh, harvest from your plants and your garden, from the garden. Kalau kita tanam secara organik ni, kita boleh amalkan konsep petik dan makan. tak perlu risau untuk nak kena cuci ke, nak kena cuci dengan sabun sayur ke atau sebagainya untuk hilangkan bahan kimia dalam tu kan. Sebab sekarang orang banyak jual sabun-sabun untuk mencuci sayur-sayur. Sebab mungkin ada bahan kimia, mungkin tak sesuai untuk baby nak makan kan, bahan kimia kita kalau ada anak kecil selalu kita akan elakkan lah.
benda-benda yang mengandungi bahan kimia ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tanam macam tanaman secara organik ni, insya-Allah selamat. Bahan-bahan masakan tu akan lebih terjamin. Macam tu. So this species sample size that I grow is mixed species of choy sum and Thailand. Choy sum, Chinese choy sum and kale, K-A-L-E, kale. Yeah. Ni gabungan choy sum dan Thailand. Yeah. So ni This is only be found in Bukit Tinggi. It's not easy to find around in the pasar malam or market. So I grow the special one for self-consumption. Yes. Penggunaan yang Healthy. betul. For your whole family and for your health. Lebih baik. And also you will have lesser sickness on your body because it is full organic, 100% organic. So if you put chemical, you put pesticide, you put fertilizer, those are industrial and man-made. These are chemicals. So in long run, after you eat, your body will be sick and you will have cancer or many other things. Sebenarnya kalau kita terlampau menggunakan baja-baja kimia pun tak elok. Sebab baja-baja kimia pun kadang-kadang dia akan evaporate. Dia terlepas ke udara. Jadi kita pun dalam sedar tak sedar kita dah banyak menyedut bahan-bahan kimia ni masuk ke dalam tubuh badan kita. Jadi kalau kita praktikkan amalan pertanian organik yang inilah contohnya, insyaAllah kurang walaupun terdapat sekeliling kita sisa-sisa kimia, tapi mungkin dalam kawasan kita sendiri kita dapat kawal lah dengan penanaman secara organik. Apa yang kita makan akan lebih nutrien, akan bantu meningkatkan nutrien dalam badan. Okay, so I'm going to cut one out for sample. Kalau yang kita tahu organik ni kita akan ada rasa makanan organik ni macam ada lain sikit. Ada lain sikit. So rasa dia macam lagi sedap lah. Mr. Steven, Ya. can I use a dilution of bokashi 1 to 200 dilution to watering the baby plant? Baby plant or plants that already just germinated, you do more dilution, say about 1 to 500. Meaning that 10 ml of bokashi tea to 5 liters of water. 1 to 200 is for grown vegetables like this, adult vegetables. Small baby vegetables or plants that has been just freshly germinated or just be replanted, don't use 1 to 200, use 1 to 500, and you water 3 times per week. 3 times per week. Okay, understand. Thank you. Welcome. Okay, untuk soalan dekat chat, ada tanya hidroponik bukan organik. Okay, hidroponik kita kena, kalau nak buat hidroponik, so kita gunakan medium air sahaja. Jadi kita perlu tambahkan larutan baja A plus B ataupun X plus Y. Jadi larutan tersebut memang selalunya kita boleh dapat kat kedai-kedai kan, yang tu memang dibuat di kilang dan itu dikira kimia lah, bahan kimia. Sekarang sebenarnya ada orang dah develop sistem hidroponik untuk jadikan dia lebih organik, tapi yang tu Encik boleh semak lah, sebab kadang-kadang nak menghasilkan sistem hidroponik secara organik ni dia agak sukar. Dia punya rate untuk berjaya tu agak kurang.
Tapi Cik boleh tengok mungkin ada contoh-contoh hidroponik secara organik. Tapi secara komersialnya saya boleh katakan tak ada. Sebab hidroponik menggunakan bahan-bahan larutan kimia lah, sebagai kimia. So, Tapi selamat untuk dimakan. so one harvest I did, a few leaves can cook for 1%, 1 to 2%. Huh? So every day you have a good harvest. No need to go to market to buy any more veggie. You can self-sustain, self-grown, and it's free and it's organic. All in one. Kalau kita buat penanaman sendiri di rumah lah kan, city farming macam tajuk kita. City farming ni kita boleh buat, saya dah kongsikan hari tu dokumen di mana kalau siapa yang baru nak mula beginner boleh cubalah sediakan kawasan yang sesuai, bekas-bekas yang sesuai untuk tanam dari rumah. Kurang-kurangnya dapat menjimatkan kita dalam kos beli barang-barang dapur dan sebagainya. Dan juga kalau kita hasilkan tanaman organik ni yang lebih sikit, bukan hanya untuk kita sendiri je yang makan, nanti kita boleh jual. Selalunya kedai-kedai akan ambil hasil-hasil organik ni. We always buy this. Yes. Then some more, if you sell your extra organic, then you can even sell to other people even more higher price, because everyone want to be healthy. They want to look for organic, especially 100% organic. So what I can say is that even you go to any of the organic shop, you buy organic fruits and all the organic vegetables. The question is, how do you know that they are organic? Just because they are organic shop, just because they sell organic fruits and vegetables, we do not know whether they are organic or maybe they are from Cameron Highland. So the only organic vegetables and fruits that you grow is by yourself in your garden. Then you know is 100% organic, and you can eat it with peace. You can give it to your family and friends, and it's good, beneficial for your health. That's why nowadays a lot of young people they get sick very fast. They get cancer, they get a lot of diseases in the body. Why? Because it's number one is the food they eat. Number two is the water they drink. So if we can control the food that we eat into our body eating with organic food, organic fruits, then we will be more healthy. And we were healthy, then you will have lesser infection. Especially now with the COVID, so we have to be healthy all the time. Okey, kalau kita hasilkan bahan-bahan makanan organik ni, sama ada kita boleh jual dengan harga yang berkali ganda, sebab permintaan bahan-bahan organik ni banyak sebenarnya, sebab producer untuk sumber-sumber makanan organik ni kat Malaysia mungkin tak berapa lah. Tapi kalau nak cuba mencuburi bidang tanaman secara organik ni, boleh mula daripada sekarang, sebab peluang dia sangat-sangat luas. Dan juga sebab kita menggalakkan orang-orang untuk menanam secara organik ataupun mendapatkan hasil semua makanan yang organik ni, sebab badan kita pun akan jadi lebih sihat, lebih baik. Kita kena usahalah untuk menjaga kesihatan kita untuk jangka masa panjang dan sebagainya. Okay, Dan so juga boleh. so we will start with the IMAS. Yeah. Okay, Peter. Okay, yang ni. Yeah. Okay, yang ni. Ini IMAS lah. IMAS ni yang kami punya, yang kami dah siapkan. Yang ni dah lengkap seminggu hari ni. So, ni IMAS. IMAS ni senang je. Cara nak buat IMAS ni, cuma kita gunakan EM, campur rasa, campur air.
Jadi EM ni, imas ni kita boleh buat dalam berapa-berapa liter je. Dengar dia ada bunyi gas. Sebab memang lepas dia ferment tu dia memang ada gas lah. Jadi kalau nak buat imas ni, pastikan bekas yang kita guna sedap. Ini contoh lah, ini contoh ni bekas plastik. Kita guna botol air ke apa ke kan. 100 plus, so Ya. So 1.5 liter lah. Easy to find. Ya, 1.5 liter. Tapi make sure jangan guna bekas kaca sebab nanti dia meletup. No glass. Jangan guna glass. Nanti dia pecah. Sebab tadi macam kalau boleh nampak kan, dia macam air gas. So dia ada gas. Kalau kita buka tu dia ada bunyi gas. Macam tu. Nanti dia kalau guna bekas kaca dia pecah. Okey, sukatan dia. Sukatan untuk ni 1.5 liter kan. 1.5 liter 5% EM1 lagi 5% molasses. 5%. Dan lagi 90% untuk lengkapkan 100% tu air je. Dan juga dalam group saya ada nampak ramai yang berminat guna air basuhan beras kan. Air basuhan beras untuk siram dekat tanaman tu. Kalau ada air basuhan beras pun boleh campur juga untuk lengkapkan apa ni, kuantiti imas ni lah. Tapi pastikan air basuhan beras tu yang fresh ataupun yang kalau nak simpan dalam seminggu tu mungkin boleh simpan dalam peta ais lah. Kita tak nak dia yang busuk ke, yang ada bau ke, dah buih-buih tu jangan campur. Nanti dia rosak. Okay. For 1.5 liter of bottle, so today I use a clean mineral water bottle. So you can use a Coke bottle or Sprite bottle, 100 plus bottle. So 1.5 liter, 5% of 1.5 liter is 75 ml of EM1, 75%, 75 ml and 75%, 75 ml molasses. So 1 to 1, okay, 1 to 1. So what we do is that we can put inside to make the imas. Kita masukkan EM tadi. Macam kita bantu air. Okay, EM. Pastikan semua bekas bersih. Dan bukan bekas itu kimia atau sebagainya lah. Bekas grade makanan okey. Dan kita campurkan molasses. Molasses ni pekat kalau dapat ini. Dia pekat. Jadi isi 5% ke 5% satu-satu. Dan yang selebihnya kita tambah je dengan air sampai penuh. Sebab yang ni kita boleh buat sikit-sikit. Macam nak guna 1.5 liter dan kita buat 1.5 liter je. Kalau nak buat lebih, boleh buat lebih. Jadi yang dalam bekas ni kita boleh tutuplah, simpan. Okey, dan kita tambah air. Yang ni kalau guna bekas asing kan, kita akan nampak sisa-sisa molasses macam dalam ni kan. Kita goncang je dengan air sebab kita tak nak membazir. Jangan membazir, kita kacau sampai dia bersih tak apa. So molasses ni makanan untuk EM kita ni.
kasih. Yes. Sea water, tap water, well water, river water, all can be used. We have tested it and it can be used. No problem. Okey, yang ni kita tinggalkan ruang sikit atas ni. Sebab nanti dia ada gas. So you cannot put full. Lebih kurang dalam 5 cm macam tu. Lepas tu kita tutup. Sebab kalau guna botol macam ni kan, kita akan nampak. Kita akan nampak dia punya gula dia ada dekat bawah tu. Jadi kita kena goncang-goncang sikit. Macam tadi kita kacau pakai guna stick tu kan, kita pakai kayu tu untuk kacau. Tapi sekarang sebab yang dalam botol ni, kita goncang. Goncang lah macam buat air biasa. Dan lepas dah siap tu nanti, then tinggalkan dia selama seminggu. Dia ada peram selama 1 minggu. Lepas 1 minggu, then boleh guna. So when the e-mask is freshly made, is dark brown in color. Dark brown in color is because of the molasses. So you take another. Okay, this one how long? This one is already 1 week. Maybe you can't see from the camera, but this one 1 week already is slightly lighter in color. So this one, especially made, is dark brown in color. Okay, emas pun kena simpan bawah teduh juga. Jangan letak dekat tempat panas. Sebab dia ada living microbe kan. So dia ada living microbe, nanti takut kalau ada panas, nanti dia reduce, mati semua, nanti jadi air biasa je lah. Jadi letak dekat tempat teduh. Dan kalau dia ada gas tu, dia menggelembung ke bawah ni, dia riliskan je udara sikit. Ni longgarkan penutup ni, nanti udara dia akan rilis. Penggunaan emas pun jangan risau. Penggunaan emas pun ada dia punya guide untuk gunalah, untuk bergantung pada kegunaan. Nak guna dalam rumah ke, nak guna dekat tumbuhan ke, atau mana-mana boleh. So for the e-mask, your fermentation is only 1 week, and the duration and period of the e-mask usage is 1 month. But maximum, I can say that you can use up to 3 months. This live microbes is a good beneficial bacteria. The live microbe will die over time. So after 1 month, maybe yes, the live microbe will slowly decrease. So after 3 months, you will decrease even more. So some people will ask me, if I cannot finish my e-mask, so I already use, I kept for, can I keep for 9 months, 1 year? Yes, the answer you can keep, but the microbes, a lot already died. So maybe you are already using the e-mask with maybe 30% or 40% microbe left. So when you pour onto your plants, your veggie, so maybe it's not so effective anymore. So I think time is running out. Aquaponic water for e-mask. Actually, aquaponic water, you have got the A plus B solution. A plus B solution contains aquaponic. Aquaponic, yes. Yes, aquaponic is, you can mix with the e-mask. Even if you use the aquaponic, you can also do the bokashi as well. Yes, you can put the e-mask in aquaponic. Yeah. Boleh guna emas. But if you put the e-mask in aquaponic, because they have fish inside, so it's not plant, and the e-mask will be in the water every day. So the dilation is more. So it's about 1 to 2,000 for the aquaponic.
1/2000 lah untuk penggunaan IMAS dalam aquaponik. Then there are eggshells in bogashi, I think from my experience, eggshell you put separately. Eggshell you put separately. The bogashi you make the eggshell, you dry it or you oven bake it, kill the bacteria in the eggshell, then you crunch it, you put on top of your soil. It is better. Number one, eggshell contains calcium. Plants need calcium. Number two, the crushed eggshell spread over the soil will prevent the snail from coming. Because the eggshell, after crushed, it has very sharp edges, so the snail will get very inconvenient and to crawl over to your plants. Kalau boleh kulit telur tu kita sekalikan lah kita asing. Maksudnya kalau boleh kita oven dry dulu, kita bunuh bakteria yang ada dekat kulit telur tu dan kita hancurkan, boleh tabur dekat sekeliling pokok kita dah. Sebab dia ada kalsium dan juga boleh membantu daripada serangga-serangga. Sebab contohnya macam siput ke kan, jadi boleh halang. Okay, so today we have already finished our bokashi making workshop, and also we have finished our IMAS workshop. So now I'm open the Q&A session. We ask the mixture for IMAS for aquaponik 1 to 2000. 1 to 2000. Penggunaan IMAS untuk aquaponik dilution dia 1/2000. 1/2000. IMAS ni tadi pun lepas kita dah siap IMAS ni, kita kena dilute-kan lagi. Jadi ini kan tadi. Okay. Okay. Now, 1 liter of EM1, 1 liter of molasses can produce 12 bottles of mineral water, 1.5 liter. So if you put for your plants, for your garden, another 1 to 200, so meaning that you have total of 4,000 liters of the IMAS to spray for your plants and your vegetables. Gabungan 1 liter molasses dan 1 liter EM ni boleh hasilkan 12 botol 1.5 liter IMAS, dan IMAS ni pula kita akan dilute 1/200 kan. So lebih kurang 4,000 liter. Kita dapat 4,000 liter daripada hasil ni lah yang kita dah buat tadi. Itu untuk penggunaan tanaman. So if for aquaponic, it's better to use EMPB actually. So I just want to share with you this EMPB is mainly for aquaponic, for ponds, for aquarium usage, because PB is called phototropic bacteria. So they have a lot of phototropic bacteria contents for your aquaponic and aquaculture or your fish farming. Yang untuk aquaponik ni kita saran guna EMPB lah. EMPB ni ada phototropic bacteria lah, macam untuk kolam-kolam dan sebagainya. Dia juga ada EM, tapi IMAS pun still boleh guna juga sebenarnya. Tapi cuma saranan untuk guna EMPB ni untuk aquaponik dan sebagainya. Betul, 1 liter kepada 2,000 liter air. 1 liter IMAS, 2,000 liter air. Nanti segala info berkaitan dengan
larutan ataupun bahan-bahan yang nak guna untuk buat bokashi ni boleh kita akan share dalam grup WhatsApp, ataupun kalau ada apa-apa nak tanya bahan-bahan apa yang boleh digunakan untuk buat bokashi ni pun boleh tanya dalam grup WhatsApp. Dan bokashi ni kita ada aerobik dan anaerobik, so boleh pilih mana-mana nak buat mana satu pun tak kisah. Ni dikira baja organik lah bokashi ni. Ada soalan lain? Because time is already running out, so we do not want to hold much of your precious time on the Sunday morning. Okay, so I like to come on, sit down. So I like to summarize one more time of today's topic. So today we have already done anaerobic bokashi, meaning the wet bokashi. So this wet bokashi is the purpose of doing the wet bokashi is because we want the bokashi tea, which is already all the nutrients extracted from the scraps into the bokashi tea. And this bokashi tea, you're going to pour onto your plants, your fruit trees, your veggie, your garden for fertilizers. So bokashi is fertilizer. We call it fertilizer. And the bokashi tea is a fertilizer water. The scraps you put into the ground, chanko one time, one handful of the bokashi scraps, put inside the hole, cover back the soil. And the scraps, you can put it once every 2 weeks. Once every 2 weeks. The bokashi tea, you can water on the soil for your veggie, for your plants, 3 times 1 week. 3 times 1 week. The dilation is 1 to 200. 1 to 200. Meaning 10 ml of the bokashi tea to 2 liters of water. So if you have young plants, baby plants, plants that has just been germinated, 1 to 500. 1 to 500. So the next one, bokashi is fertilizer, okay, organic fertilizer. And the EMAS, what we do is the EM1 and the molasses, you add together. This is to activate. The EM1 is all full of good microbes, and molasses is a sugar. So the microbes feed onto the molasses. The molasses is the food feed for the microbes, and then you can make into EMAS. Maybe you Okay, saya Encik Steven terangkan tadi, hari ni kita buat bokashi tadi. Bokashi ni lah yang kita anggap sebagai baja organik. So saya nampak dia dalam chat tanya macam nak buat baja kan. So ini merupakan baja lah yang mana kita boleh kita boleh bagi sumber-sumber nutrien yang tumbuhan perlukan, NPK tadi, dengan hanya menggunakan bahan-bahan yang kita boleh dapat daripada dapur kita, daripada mungkin jiran tetangga kita pun kita boleh minta. Mungkin kita ada dia sisa-sisa bahan dapur dia yang dia boleh tolong asingkan untuk kita buat bokashi pun boleh. Dan juga bokashi tu boleh dengan tambahan EM dan juga molasses. Jadi yang saya dah explain, molasses merupakan makanan untuk mikrob yang ada, phototropic, lactic acid mikrob dan juga yeast. Jadi itulah kita bagi dia makan supaya dia dapat buat kerja. Dan juga daripada EM dan molasses juga kita boleh hasilkan EMAS dan sebagainya lah. Kami sangat menggalakkan anda untuk melakukan penanaman secara organik. Kita mulakan penanaman secara organik supaya hasilnya lebih organik dan dapat
bantu dalam kesihatan kita ataupun melestarikan environment dan sebagainya lah. Jadi itulah, kalau ada apa-apa soalan atau apa-apa yang tuan-puan nak tanya, please tanya dalam group. Nanti kami akan explain. Kalau yang ada nak tanya mana nak dapatkan EM Rastus atau sebagainya lah. Saya ada sharekan link Shopee dalam group. Kami juga ada di Lazada. Kat mana-mana platform ni tu lah. Jangan risau. Hasil organik ni sama je macam hasil kita gunakan baja chemical. Tapi dia punya benefit tu dia lebih lagi. Dan kita juga dapat incorporate, kita boleh gunakan hasil kita daripada rumah kita, kitchen waste dan sebagainya untuk hasilkan baja organik ni. Dia macam satu cycle lah. Kita guna habis dan kita recycle bagi kepada tanaman kita makan isian. Itu yang organik. Okay. Okay, I think we have already summarized today's workshop.